Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islami wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita berjumpa kembali dalam program membaca dan menerjemahkan kitab sirah yang menjelaskan secara singkat perjalanan hidup baginda Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab sirah tersebut berjudul Khulasoh Nurul Yakin yang terbagi ke dalam 3 jilid, dan kita akan memulainya dari jilid yang pertama. Bagi teman-teman yang belum memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya di link deskripsi video di bawah dengan mengklik link yang sudah kami sediakan untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, kita lanjutkan sekarang pembahasannya, yaitu pada bab Khulasatud Dauris Tsani, yaitu ringkasan masa kehidupan yang kedua, lil hifzi, untuk dihafalkan. Baik, kita mulai. Lamma balagol arba'ina min umrihi sallallahu alaihi wasallam ba'asahullahu rahmatan lil alamin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berumur 40 tahun, Allah azza wa jalla mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa qad bada al-wahyu birru'yas shadiqah. Wahyunya bermula dari mimpi yang benar. Summa nazala alaihi Jibril. Kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yata'abbadu fi ghori Hira'in. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah di dalam gua Hira. Allamahu kaifa yahdin nasas siratal mustaqim. Malaikat Jibril mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seharusnya menjadi pemimpin yang akan memimpin manusia ke jalan yang lurus. Fabada'a bid-da'wati sirron. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan ajakan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Fakana awwala man amana bihis sayyidatu Khadijah. Orang pertama yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah istrinya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa Zaid bin Harisah, dan Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Wa ba'da salasi sanawatin umiro bil jahri fajama'a qaumahu. Setelah 3 tahun lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendakwahkan Islam dengan secara terang-terangan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaumnya. Wa anzarohum azaba yaumil akhirah. Lalu beliau menyampaikan ancaman akan azab akhirat yang pedih. Walamma nazala alaihi qauluhu ta'ala. Maka pada saat itu turunlah firman Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Jama'a ahlahu wa aqaribahu wa ballaghum risalata rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sanak kerabat dan keluarganya untuk menyampaikan kepada mereka akan kebenaran risalah agama Robnya. Farodda alaihi ammuhu Abu Lahabin roddan qabihan. Akan tetapi paman beliau sallallahu alaihi wasallam
yang bernama Abu Lahab menolaknya dengan sangat keras. Wa kanal arabu kubaila maba'asihi ya'budunal asnam. Keadaan orang Arab sebelum datangnya risalah yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berada dalam kondisi menyembah berhala. Wa yaqtuluna auladahum, membunuh anak laki-laki mereka. Wa yadfinuna banatahum, mereka juga mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Wa yadribu ba'duhum riqaba ba'din liaqalli sababin. Sebagian kabilah memerangi kabilah yang lainnya yang disebabkan hanya karena masalah sepele. Falamma da'ahum sallallahu alaihi wasallam ila ibadatillahi wahdah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Watarki mahum alaih, dan meninggalkan kepercayaan mereka. Godibu alaih, mereka kaum musyrikin menjadi sangat marah akan hal tersebut. Watabaddala hubbuhum lahu bugdon, maka berbaliklah rasa cinta ataupun hormat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebuah kemarahan ataupun kebencian yang membara. Watasdiquhu takziban, yang tadinya membenarkan ataupun mempercayai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang malah mereka menjadi mendustakannya. Walamma sabba alihatahum wadollala aba'ahum, dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela akan Tuhan-Tuhan sesembahan mereka dan menyesatkan keyakinan para leluhur mereka, masyau ila ammihi, maka mereka kaum musyrikin Quraisy pergi kepada pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan perihal dakwah ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalan wasanian wasalisan, mereka menemui pamannya Nabi 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Wa kana fi kulli marratin yarudduhum raddan jamilan. Namun di setiap pertemuannya dengan Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib selalu menjawabnya dengan cara penolakan yang baik. Wa qad talaba minhu ammuhu ba'da maji'ihimul akhiri ayyamtani'a anhum. Sebenarnya setelah sekian berapa kali kaum Quraisy datang menemui Abu Thalib, paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Thalib meminta kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan apa yang telah didakwahkannya tersebut. Fa'abar Rasulu, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk memenuhi permintaan pamannya tersebut. Wastamarro fi nasriddin, malah beliau tetap melanjutkan syiar dakwah agamanya. Wa ammuhu mudafi'un anhu, di sisi lain pamannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib tetap melindungi kegiatan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ra'at Quraisyun min huzalika akhozat tu'zir Rasul, ketika kaum Quraisy melihat hal yang demikian, maka mulailah mereka menyakiti secara fisik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wataskhuru bih, dan juga menghinakannya. Fakana yuqabiluhum bil hilmi was-sabri wal afwi summa ta'addal aza ila ashabih. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapinya dengan kelembutan, kesabaran, dan pemaafan.
Lalu gangguan itu diarahkan kepada para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhozat kullu qabilatin tu'azzibu man aslama minha bi asyaddil azab. Tiap-tiap kabilah menyiksa siapa saja yang masuk Islam dari golongan mereka dengan siksaan yang sangat berat. Fa'amaror rasulu bil hijrati ilal habasyah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Fahajaro ashrotun min ashabih. Berhijrahlah di antaranya 10 laki-laki sahabat. Wa khomsu niswatin, dan 5 perempuan sahabiyah. Waroja'u ba'da salasatin ashhur. Mereka akhirnya kembali setelah menetap tinggal di sana selama 3 bulan. Wahia awwalu hijrotin fil Islam. Dan inilah perjalanan hijrah yang pertama kali dalam sejarah Islam. Wa qad aslama fi zalikal waqti Hamzatu ammun nabiyyi wa Umar binul Khattabi. Pada waktu itu juga paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hamzah dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma masuk ke dalam agama Islam. Wa fis sanatis sabi'ati minan nubuwati hasarathu Quraisyun wa ahlu baitih. Pada tahun yang ke-7 dari kenabian, kaum Quraisy mengepung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersama keluarganya. Wattafaqu ala muqata'atihim au yuslimu Muhammadan lil qatl. Mereka, kaum Quraisy, bersepakat untuk memutuskan segala hubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat keluarganya, sampai mereka keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyerahkan beliau kepada mereka untuk mereka bunuh. Wa qad katabu bizalika sohifatan. Untuk hal ini mereka menulis surat perjanjian dalam sebuah lembaran. Allaquha fil Ka'bah, yang digantungkan di dinding Ka'bah. Wa ba'da dukhulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-hisara amara ashabahu bil hijrati ilal Habasyah. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh orang musyrik Mekah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Fahajaro salasatun wa salasuna rojulan. Maka berhijrahlah sebanyak 33 laki-laki sahabat, wa ihda asyrata mra'atan, dan 11 perempuan sahabiyah. Wa fis sanatil ashirati minan nubuwati qoma rijalun min Quraisyin binaqdis sohifah. Di tahun yang ke-10 dari kenabian, bergeraklah beberapa orang tangguh dari kaum Quraisy untuk merobek surat perjanjian pemboikotan itu. Fanukidot, dan mereka pun merobeknya. Wa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minal hisori. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau dari kepungan pemboikotan itu. Ba'da an qadaw salasa sanawatin fis syi'bi la yasilu ilaihimul aqlu illa khufyatan. Setelah mereka tinggal selama 3 tahun di daerah Si'ib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para pengikutnya tidaklah bisa mendapatkan makanan untuk mereka makan kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Wa fi hazihi sanati qadima ilaihi wafdun min Nasoro Najron. Di tahun yang sama datanglah para utusan
dari daerah Najron menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa aslamu untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa fiha tuwfiyatis sayyidatu Khadijah. Dan di tahun inilah wafat istri tercinta beliau yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ammuhu Abu Thalib, dan disusul oleh pamannya beliau yaitu Abu Thalib. Wa tazawwaja Saudata wa dakhala biha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Saudah radhiyallahu anha dan hidup bersamanya. Wa aqada ala Aisyata, lalu mengadakan akad dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, walam yadkhul biha, namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencampurinya. Wa ba'da wafati ammihi istadda alaihi aza Quraisyin. Setelah Abu Thalib paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka penindasan kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Fahajaro ila Taif. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke daerah Taif. Wa qasada Bani Saqif, dengan tujuan menemui Bani Saqif. Fa aqama bainahum syahron yad'uhum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka selama sebulan dan mencoba mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Falam yujibuhu wa azauhu wa romauhu bil hijaroh. Tetapi orang-orang dari Bani Saqif ini tidak mau menuruti ajakan dakwah Nabi. Bahkan mereka menyakiti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara melemparinya dengan batu-batu. Faroja'a ila Makkata. Oleh karena itu beliau pun kembali ke kota Mekah. Wa fis sanatil hadiyata asyrota akramahullahu bil Isra'i wal Mi'raj. Di tahun yang ke-11 dari kenabian, Allah Azza wa Jalla memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa fihi furidotis shalawatul khoms, yang di dalamnya terdapat perintah kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Wa fi hazihi sanati sara yakhruju ilal qabail. Di tahun yang sama juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan menemui kabilah satu ke kabilah yang lainnya. Wa yad'uhum ilal Islam, dan mendakwahkannya kepada mereka secara terang-terangan tentang agama Islam. Fa'amana bihi sittatun min arabil Madinah. Lantas berimanlah di antara mereka sebanyak 6 orang Arab dari kota Madinah. Wa fis sanati saniyata asyrota qadima alaihisna asyara rajulan min arabil Madinah. Di tahun yang ke-12 dari kenabian, datanglah 12 orang laki-laki Arab dari kota Madinah. Fa'amanu bih, mereka pun beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa raja'u ilal Madinati fazdadal islamun tisharon fiha. Kemudian mereka kembali lagi ke kota Madinah, sehingga tersebarlah agama Islam di sana dengan perantara mereka. Wa fi hazihi sanati amaru ashabahu bil hijrati ilal Madinah. Dan pada tahun yang ke-13 dari kenabian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Walamma balago Quraisyan zalik, ketika kaum Quraisy mendengar kabar hal ini, azamu ala qatlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memutuskan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahu Allahu bil hijrati.
Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk segera berhijrah. Wa qadil taffat Quraisyun haula darihi lailata hijratihi. Dan sungguh ketika saat malam akan berhijrah, di sekeliling rumah beliau sallallahu alaihi wasallam sudah berada dalam pengepungan oleh orang-orang pemuda Quraisy. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihim ba'da an alqallahu alaihimun naum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat keluar dari pengepungan rumahnya dengan selamat setelah Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka para pemuda Quraisy tersebut tertidur. Wasaro ma'a Abi Bakris Siddiqi ila gori saurin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu akhirnya pergi ke Gua Hiro. Waqtaba'a fihi salasalayalin, untuk bersembunyi di sana sementara selama 3 malam. Summa saro fil yaumis salis. Pada hari yang ketiga, mereka berdua memulai perjalanannya. Wasala Quba'a fil yaumis sani min Rabi'il awwali. Sehingga sampai di Kuba, tepatnya di hari kedua dari bulan Rabiul Awal. Famakasa sallallahu alaihi wasallam bi Kuba asnataini wa isrina lailatan. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Kuba selama 22 malam. Bana fi asna'iha masjida Quba'a. Dan pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan sebuah masjid Kuba. Summan taqala ilal Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah menuju ke kota Madinah. Waqad atraqathul jumu'atu fit tariqi fasallaha wa hiya awwalu jumu'ah. Maka salatlah beliau sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin untuk salat Jumat pertama kalinya. Wa khutbatuha awwalu khutbatin fil Islam. Dan khutbah Jumat untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Walamma aqbala nahwal madinati kharajan nasu limulaqatihi farihina biqudumih. Ketika hampir sampai di kota Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam disambut oleh orang-orang dengan penuh sukacita dan perasaan gembira akan kedatangannya. Wa qad nazala ala Abi Ayyubal Ansori. Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah sahabat Abi Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu. Walamma staqarra arsala fi talabi man takhallafa min ahlihi fawasalu ma'a Abdillah ibni Abi Bakrin. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang untuk mencari kerabat dan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam yang masih tertinggal di kota Mekah. Dan di antara orang yang ikut bersama mencari itu adalah Abdullah bin Abu Bakar. Wa mana'a musyriku Makkata ba'dal mustad'afina minal hijrah. Orang-orang musyrik Mekah mencegah orang-orang lemah dari kaum muslimin untuk ikut berhijrah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u lahum fis salatih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kaum muslimin di dalam salatnya. Wa haza aslul kunut. Dan ini merupakan asal mula dari doa kunut. Alhamdulillah, pada video kita kali ini telah menyelesaikan pembahasan ringkasan pada masa yang kedua. Sehingga kami cukupkan saja pembahasannya sampai di sini.
Insya Allah untuk pembelajaran jilid yang kedua akan kita lanjutkan di video yang akan datang. Tidak lupa kami memohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.